अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान से हकीम प्रोफेसर नज़ीर अहमद चौधरी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, हमदर्द से दुआखाना पाकिस्तान की हमेशा से ये काविश रही है कि आप और आपके चाहने वालों की सेहत के हवाले से हम डिस्कस करते रहें ताकि आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। नाजरीन, आज भी हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत से लोगों ने एक ड्रामा, एक पखंड बनाया हुआ है। ख़ासकर बर-ए-आज़म एशिया और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत से ढोंगबाज लोग हैं जो कि बे औलादी के नाम के ऊपर लोगों को लूट रहे हैं। नाजरीन, बहुत से लोग इसको तवीज़ गंडा के ज़रिए हल करना चाहते हैं और बहुत से लोग इस मामले को अद्वियात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि बे औलादी का जो मर्ज़ है, क्या उसकी ज़िम्मेवार सिर्फ़ औरत ही है जिसको कोसा जाता है, जिसको कसूरवार ठहराया जाता है, या फिर मर्द भी उसमें बराबर का हिस्सेदार है। नाजरीन, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको तमाम तर मालूमात जो है वो इंशाल्लाह फराहम करेंगे इसी वीडियोस के अंदर। तमाम लोग जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल HSD पाक को विज़िट किया है और सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहली फ़ुर्सत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाजरीन, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। बे औलादी यानी औलाद का पैदा ना होना, इसका सबसे पहली तो एक बात मैं कहूँगा जो सब मानते हैं और सबको माननी चाहिए कि औलाद का पैदा होना या ना होना, बच्चे का पैदा होना या बच्ची का पैदा होना, या खुदा न खास्ता प्रेगनेंसीज़ का डिस्पोज हो जाना या अबॉर्शंस वगैरह का हो जाना, ये तमाम तर मामलात अल्लाह तबारक व तआला के हैं, उनकी तरफ से ही हैं। किसी भी बंदे, किसी भी जिन या जादूगर का इसमें कोई कमाल नहीं होता, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हाना व तआला चाहते हैं वो ही होता है। ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। लेकिन अगर कोई मर्ज़ लाहक हो जाए तो उसका इलाज लाजमी करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट लाजमी करना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें और मज़ीद इसकी वज़ाहत कर देता हूँ। कुछ अमराज ज़मीनी होते हैं और कुछ अमराज आसमानी होते हैं। उस्मान की तरफ से यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अमराज तो सारे आते हैं, कुछ जो है उनका इलाज ज़मीनी जड़ी बूटियों और इन चीज़ों से हो जाता है, लेकिन कुछ का इलाज सिर्फ़ अल्लाह से मग़फ़रत और माफ़ी तलब करने से ही होता है। बे औलादी भी एक ऐसा ही मसला है। मर्द के यहाँ जो मामलात होते हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारा जो बेरहम माशरा है वो औरत की तरफ ज़्यादा तवज्जो करता है, जबकि मर्द के मामलात को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले मर्द के अंदर जो पाए जाने वाले मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पर्म क्वांटिटी यानी मकदार, नंबर 2 मकदार मनी, नंबर 3 उसका गाढ़ापन या उसमें पानी की मकदार का ज़्यादा होना, फिर स्पर्म जो है उसकी हरकत या उसके ज़िंदा रहने का टाइम, फिर स्पर्म जो है उसका बनावट कैसी है, वो दुमदार है भी या उसकी दुम टूटी हुई है, वो आगे से नोकदार है, नुकीला है या आगे से चपटा है। फिर इसके अलावा जब हम ये टेस्ट करवाते हैं स्पर्म्स का, तो वहाँ पे हमें और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जैसे डेड सेल्स, सेल का लाइफ टाइम, इसके अलावा उसमें पस का होना या मनी के अंदर जो है वो पस का होना। इसके अलावा बाज़ लोगों को रेड सेल्स भी आ रहे होते हैं, यानी खून आ रहा होता है। तो ये सारे मामलात हैं जो कि मर्दाना इलामात आप इनको कह लें, अमराज इनको कह लें, इनका हल करना ज़रूरी है। इसके अलावा शुगर की वजह से कुछ लोगों को अगर पुराना शुगर है तो वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहते, उनको अपना शुगर को कंट्रोल करना होगा। उसके बाद अपना जो स्पर्म्स का प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व करना होगा। फिर जो यंगेस्ट लोग होते हैं यानी छोटी उम्र के लोग होते हैं, उनमें भी कुछ मसले होते हैं, जैसा कि इतलाम का बहुत ज़्यादा आना, जरियान का हो जाना, दिमागी मेहनत का ज़्यादा करना या टेंशन का, हेजिटेशन का, परेशान होना, ये सारे मामलात इसमें जो है वो अमल दखल करते हैं। मसाना में सोजश हो जाना या फिर
صحیح طرح سے جمع کا نہ کر پانا، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مردانہ علامات یا امراض ہیں جن کی وجہ سے بچے کا پیدا نہ ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں عورتوں کے مسائل۔ جس طرح سے مردوں کے بہت سے مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس طرح سے عورتوں کے بھی مسائل ہیں۔ سب سے پہلے عورتوں کا جو ماہانہ نظام ہے، یعنی پیریڈز، اگر وہ زیادہ آ رہے ہیں یا کم آ رہے ہیں یا ان میں کوئی تناسب نہیں ہے، یا ایز پر روٹین جس طرح سے ایک فیمیل کو آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بچے کے پیدا نہ ہونے کی، یعنی حمل کے نہ ٹھہرنے کی، یعنی پروگرینسی کے پازیٹیو نہ ہونے کی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں مادر رحم کی، یعنی جس میں بچہ بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس میں خدا نخواستہ کوئی زخم ہے یا کوئی رسولی ہے یا کوئی گلٹی ہے یا کوئی اس طرح سے اور مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی حمل جو ہے وہ نہیں ٹھہرے گا۔ اس کے علاوہ بچہ دانی کا ایک لوکیشن ہے کہ اس کو کس جگہ پہ، اگر وہ وہاں سے ڈاؤن ہو گئی ہے، یعنی اس کے مسلز جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، عضلات جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں اور وہ بچہ دانی نیچے آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ یا تو ضائع ہو جائے گا یا پھر حمل ٹھہرے گا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں، جیسے لکوریا ہے۔ اگر لکوریا بہت زیادہ آ رہا ہے تو وہ بھی باعث بنتا ہے حمل کے نہ ٹھہرنے کا، اور سم ٹائم وہ حمل ٹھہر بھی جاتا ہے لیکن بعد میں ضائع ہو جاتا ہے ود ان 5 منتھ، اور پھر لوگ اس کو کسی اور نام سے مرض، یعنی اٹھرا جس کو کہا جاتا ہے عام لفظوں میں، اور بابا جی دم کر رہے ہوتے ہیں اٹھرا کا، حالانکہ اٹھرا کا جو علاج ہے وہ کوئی اور ہے، تو وہ اٹھرا کی صورت میں آ جاتا ہے، یعنی بچہ جو ہے ود ان 5 منتھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی ڈیتھ جو ہے پیدا ہونے کے بعد ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ بھی، ان کو بھی ہم نے 1 بائی 1 دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کرنی ہوگی، اور آخر میں جو چیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں رجوع کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ دیکھیں، ہم تعلیم یافتہ ہو کے بھی، ایماندار ہو کے بھی مخلص نہ ہوں، اور ہم جو ہے اس طویز گنڈوں کے اوپر چلے جائیں، اور پھر ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ درست طریقے سے نہ ہو۔ اور اگر ٹریٹمنٹ دیکھیں، میں نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا جو حل ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی زمینی مرض ہے تو اس کا علاج زمینی جڑی بوٹیاں سے ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہاں ضرور اولاد پیدا ہوگی۔ مجھے اگلی ویڈیوز تک کے لیے یہ دیجیے اجازت۔ ہمدرد سے دعاخانہ پاکستان انشاءاللہ آپ کی ہمیشہ خدمت کرتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔